lagi mo graduate na si Binsot, tara. Uban nimi karong adlaw. This is one of the most significant milestones sa life ni Binsot or sa scholarly life ni Binsot kay karon ang iyahang graduation day. Alas 6:15 pa lang sa buntag na anami diri sa eskwelahan kay lagi wa pa na mo nakuha ang iyahang graduation sash o ang iyahang laminated invitation for that day. So morning pag-abot na mo dinhi daghan na kayong mga classmates si Binsot nga nagpaabot pod sa iya ug sa uban pa nila nga mga classmates. Ayun na lang pod nga early pod kay si Sir Danner ang ilahang teacher kay lagi na-anticipate pod niya nga wala pa kakuha ang uban niya nga mga estudyante kagahapon sa ilahang final rehearsal day. So pagkahuman na mo og kuha sa iyahang graduation sash ug sa iyahang laminated program ni diretso na dayon mi sa iyahang linya kay para mag-ready na mo paso. So as you can see naman sa video ni Binsot, happy kaayo ang ihang nawong pero usahay mo grumpy kay lagi dili man mo uyon ang ihang mama sa iyang gustong mahitabo. Huy! Makita yun ako sa nawong ni Binsot no nga excited yun kaayo siya karon sa iyahang graduation. Ug